नमो रिहंताणं नमो सिताणं नमो नमो वत्सायणं नमो लोये सपसाहुणने सुपंच नमोकारो सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। देवानुप्रियो प्रियो, आज गुरुवार था तो सोचा चलो थोड़ी देर के लिए जाते हैं। यूं तो दीक्षा महोत्सव की तैयारी में सुबह से जुड़े होते हैं, मीटिंग्स पर मीटिंग्स चलती है, लेकिन हाँ, मुझे आपको जो प्रेरणा देनी है, जब भी हम परम तत्व की शरण को पाते हैं, जब भी हम देव, गुरु और धर्म की शरण पाते हैं, हम जाते हैं संतों के पास, गुरुजनों के पास, वंदना करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर हम प्रवचन सत्संग आदि करते हैं। क्या ये शरण होता है? हम उन्हें परम तत्व या गुरु तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, ऐसा व्यक्त करते हैं। क्या ये शरण भाव होता है? अपने दैनिक कर्तव्यों में हम उनकी आज्ञा लेकर अपने कार्य को संपन्न करें, क्या ये शरण होता है? ये शरण क्या होता है? ये प्रभु का, गुरु का शरण ये होता क्या है? क्या होता है ये? आप सभी कहते हैं ना कि हम परमात्मा की शरण में हैं, हमें तो गुरु ना शरण में चाहिए, हमें एमने सानिध्य में चाहिए, हमें एमने गुरु तरीके स्वीकार चाहिए, हमें एमने तो ये स्वीकारना, ये शरण भाव, ये शरण भाव क्या होता है? क्या गुरुदेव कहना ये शरण भाव है? सानिध्य में जाकर वंदना करना ये शरण भाव है? अपनी हर पल में उनका स्मरण करना ये शरण भाव है? उनके सानिध्य में बैठकर धर्म साधना का अनुभव करना ये शरण भाव है? ये शरण भाव क्या है? तब परमात्मा ने कहा, जहां अहम भाव और मम भाव शून्यता में प्रवेश करने लगे, जहां अहम भाव और मम भाव शून्यता में प्रवेश करने लगे, तब उन्हें शरण कहा जाता है। जिनके चरण में, जिनके शरण में, जिनके सानिध्य में, जिनकी उपस्थिति में, जिनकी भाव उपस्थिति में मेरा अंदर का अहम और मेरे अंदर का मम, मम मीन्स हूं, मैं, मने, मारू, मारा माटे, इसको मम कहा जाता है। अहम, मैं ऐसा, मैं इस प्रकार से, मेरा ये है, मेरा वो है। जैसे जैसे ये अहम और मम भाव शून्यता की दिशा लेता रहता है ना, तब समझना कि यस, मेरा शरण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मेरी शरण की योग्यता बढ़ती जा रही है। मेरी शरण की, गौतम महावीर के शरण में थे, लेकिन जब तक महावीर का प्रत्यक्ष रूप में सानिध्य था, तब तक गौतम 1% शरण में थे और 99% अहम और मम में थे।
गणधर गौतम की बात कर रहा हूं। गणधर गौतम महावीर की उपस्थिति में, गणधर गौतम महावीर की उपस्थिति में 1% समर्पित थे और 99% अहम और मम भाव में थे। अब सोचो, महावीर जैसे महावीर के सानिध्य में महावीर का प्रिय शिष्य भी इस ग्राफ को बढ़ाने का प्रयत्न करता था कि 1 में से 2%, 3%, 5% हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था। और इसलिए प्रभु ने कहा कि बाकी की हर चीज छोड़ना आसान है, बाकी पूरा संसार छोड़ना आसान है, वस्तु, सगवड़ताएं, अनुकूलताएं, इसको छोड़ना भी बहुत आसान है। लेकिन आसान नहीं है तो क्या है? हूं मने मारू, मने आम, मारू आम, हूं आम, ये 3 शब्द में अहम और मम का प्रवेश हो जाता है। और इसीलिए मेरी आपको ये प्रेरणा है कि जब आपने शरण को प्राप्त किया है ना, तो शरण शब्द की व्याख्या है ये 3 शून्य हो जाए, ये अहम और मम ये 2 शून्य हो जाए, ये हूं मने अने मारू ये 3 शून्य जैसे 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 होने लगे ना, आपको समझना है कि आपकी वृत्ति की शुद्धि हो रही है, आपकी प्रवृत्ति की शुद्धि हो रही है, आपके भावों की शुद्धि हो रही है, और आप यथार्थ शरण को प्राप्त कर रहे हैं। आप यथार्थ शरण को प्राप्त कर रहे हैं। पर मैंने पूछू नतु, पण મને કીધું નતું, પણ મને બોલાવ્યા નતા, પણ મારું નામ લીધું નતું, પણ મારી સાથે આમ નતું, પણ હું મને આમ ન ફાવે, હું આ ન કરી શકું, હું આ છું, હું આ नहीं। प्रभु ने कहा कि जहां पर, और देखना बरोबर, हम संसार छोड़कर धर्म के क्षेत्र में भी आ जाते हैं ना, तो धर्म के क्षेत्र में भी वापस 3 भूल ही करते हैं। हम आलू प्याज नहीं खाते धर्म के क्षेत्र में आकर, हम मांसाहार नहीं करते धर्म के क्षेत्र में आकर, हम रात्रि भोजन नहीं करते धर्म के क्षेत्र में आकर, हम ये नहीं करते धर्म के क्षेत्र में आकर। लेकिन भगवान ने कहा द्रव्यता त्याग महत्वपूर्ण है, लेकिन भाव त्याग अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये भाव त्याग की व्याख्या होती है ये 3 की शून्यता, ये 2 की शून्यता, ये अहम और मम की शून्यता, और ये हूं मने अने मारू की शून्यता। और जहां जहां पर हूं आम मने आम, मारू आम મને આ જ ગમશે, હું આ કરીશ, હું અહીંયા જઈશ, હું આम। और अब देखना बरोबर कि जैसे जैसे ये भाव आएगा ना, ये तीनों ही शब्द कसायों के जन्मदाता हैं। ये तीनों ही वर्ड कसायों के जन्मदाता हैं। और ये कसाय ही पूरे संसार को कसता है, बांधता है, बढ़ाता है, वृद्धि करता है। किसी ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए साधना के क्षेत्र में, मुझे साधना के क्षेत्र में कैसी कौन सी आराधना करनी चाहिए? प्रभु ने कहा कि हूं मने मारू, ये 3 की जहां जहां जैसे जैसे शून्यता आती जाएगी ना, आपका शरण भाव वृद्धि पाता जाएगा, आपका शरण भाव वृद्धि पाता जाएगा। और इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ
मुझे शरण को सार्थक करने के लिए इन 3 भावनाओं से मुक्ति पाना है। आज गुरुवार है, इसलिए मैं आपको ये प्रेरणा देने के लिए आया हूं। क्या पूरे दिन में हम अनुप्रेक्षा करें? किसकी अनुप्रेक्षा करें? कि कहां कहां पर ये हो मने અને મારું આવી રહ્યું છે। चलो संसार के क्षेत्र में तो दिन भर में हजारों बार आएगा, लेकिन धर्म के क्षेत्र में મને દીક્ષાનું આમંત્રણ નથી આવ્યું, એમને મોકલાવ્યું છે, એમને સેવા માટે બોલાવ્યા છે, મને નથી બોલાવ્યા। મારું નામ વીઆઈપી લિસ્ટમાં નથી, એમનું નામ વીઆઈપી લિસ્ટમાં છે। એમને अरे पूरा संसार छोड़कर हम धर्म क्षेत्र में आए, अब धर्म क्षेत्र में हमने वापस अधर्म क्षेत्र बनाना स्टार्ट कर दिया। और याद रखना कि धर्म क्षेत्रे अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। अन्य क्षेत्र में क्या हुआ? अहम मम, ये तो धर्म क्षेत्र में आकर छूट जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन जो धर्म क्षेत्र में जो होता है ना, उसकी शुद्धिकरण करने का कोई स्थान ही नहीं रहता। जंगल में आग लगे तो पानी से उसको बुझाया जा सकता है, पर पानी के अंदर में जब चूने का पत्थर, क्या कहते हैं उसको, लाइमस्टोन, उसको डाल दो ना, तो पानी को भी वो क्या कर देता है? आग जैसा कर देता है। संसार के क्षेत्र में तो मैंने हमेशा के लिए यही किया है। मुझे शरण में जाकर, प्रभु शरण में जाकर, गुरु शरण में जाकर अपने आप को मोस्ट ट्राई करनी। क्या? मारू नाम मारू काम, मारू नाम ने मारू काम, મારી સેવા ને મારી સાધના ક્યારેય મારે પ્રદર્શન નથી કરવી, ક્યારેય મારે પ્રદર્શન નથી કરવી। નામ આવે કે ના આવે, ગુરુના મુખેથી નામ લેવાય કે ન લેવાય, જોયું બધા નામ લીધા, પણ તારું નામ ક્યાં લીધું? क्या होता है मालूम है? घर में जो बाकी के लोग होते हैं ना, वो उसको वापस बहु गुरुदेव गुरुदेव करे छे, पण जो फिर क्या होता है, उसको ज्यादा असर होती है। लेकिन मेरा संकल्प यदि हो ना, क्या मेरा संकल्प यदि हो ना कि मुझे धर्म क्षेत्र में अहम और मम, हूं मने न मारू, आई मी एंड माइन, इनसे मुझे मुक्त होना है। क्या हो जाएगा मालूम है? अपने आप ही। और एक दूसरी बात याद रखना, संसार में जो सहन करता है ना, संसार में जो सहन करता है ना, उसे सहन करना भी पड़ता है, और सहन करता है ना तो ज्यादा पुण्य बंद नहीं करता। धर्म के क्षेत्र में जितनी सहनशीलता ज्यादा, उतनी शुद्धि ज्यादा, उतनी शून्यता ज्यादा, और उतना शरण भाव सार्थक और स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए मुझे ये संकल्प करना है, क्या मुझे मेरे शरण भाव के ग्राफ को बढ़ाना है, मुझे मेरे शरण भाव के ग्राफ को बढ़ाना है। બાથરૂમની ડોલમાં ગટરનું પાણી આવે જ નહીં, એનું ધ્યાન રાખવું છે। બહારમાં તો હું ગંદો થાઉં જ, ધર્મ ક્ષેત્રમાં આવીને વિશુદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું। પણ જો ધર્મના ક્ષેત્રમાં આવીને હું વધારે અશુદ્ધ થાઉં, વધારે રાગ દ્વેષ કરું, વધારે મારું તારું કરું, વધારે, તો શું થાય? યોગ્ય કે અયોગ્ય? અને બરોબર ચેક કરશો નહીં। માનો કે અત્યારે તમે આટલા બધા મને જોઈ રહ્યા છો, અને હું નામ લઈશ કે વાહ તપનભાઈ તમારું કામ તો બહુ સરસ, શૈલેન્દ્રભાઈ અવલાણી તમે તો એકદમ શ્રેષ્ઠ,
એટલે શૈલેન્દ્રભાઈને હા ગુરુદેવે આજ મારું નામ લીધું. ગુરુદેવે નામ તમારું લીધું હોય ને સારું કરતા હોય ત્યારે તમે ભૂલ કરતા હોય ત્યારે જ લીધું યાદ રાખજો. એટલે જ્યારે પણ હું કોઈનું નામ લઉં ને ત્યાં તમે એમ ન વિચારો કે ગુરુદેવે એનું નામ લીધું, ગુરુદેવના મુખેથી એનું નામ આવ્યું, તમે કંઈક ભૂલ કરી લાગે. હલો. પણ કોઈકની ભૂલ સુધારવી હોય ને, કોઈકના વસ્ત્રમાં ડાઘા પડી ગયા હોય ને તો પેલા પલાળવું પડે, પછી ધોવાય ને એમ પેલા જરાક પ્રેમથી બોલાવવા પડે. શૈલેન્દ્રભાઈ બરોબર ને? એટલે શૈલેન્દ્રભાઈ પેલા પલ્લે પછી જો આમ ન થવું છે આમ થવું છે એટલે એની શું થવા લાગે? વિશુદ્ધિ થવા લાગે. દેવાનું પ્રિયો લેકિન હમ ક્યા માનતે માલુમ હે, ગુરુદેવ તો કાયમ એમના મુખે એમનું જ નામ લેવાય, એની જ વાત થાય એનું. अरे भाई जो ज्यादा गुनेगार होता है ना उसका नाम ज्यादा लिया जाता है. गुरु के मुख से गुणवान का नाम कम और गुनेगार का नाम ज्यादा लिया जाता है. और इसलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए अपने आप को विशुद्ध बनाने के लिए जितना शरण भाव श्रेष्ठ, जितना शरण भाव श्रेष्ठ उतना ही शून्यत्व में आपका प्रवेश, जितना शून्यत्व में प्रवेश उतना शरण भाव सार्थक हो जाएगा. तब जाके हमारा देव गुरु और धर्म तत्व को पाना सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा. आज गुरुवार હતો એટલે મારું આ પ્રવચન માત્ર ગુરુ ભક્તો માટે હતું. શ્રાવકોએ સાંભળવું એને બહુ લાગુ નહીં પડે એટલે તમે ચિંતા નહીં કરતા. આ માત્ર ગુરુ ભક્તો જેટલા પણ છે, જે ગુરુ આજ્ઞામાં છે એમની માટે આ પ્રવચન હતું. શુભ હો, મંગલ હો, કલ્યાણ હો. શું ભાવ માત્ર એટલો જ રાખો, મારે शून्य थावो छे. जो शरण में होता है ना वो शून्य होता है, जो शून्य होता है ना वो शरण में. बार बार आपको रिमेंबर, बार बार मैं आपको याद ही देता हूं. मैं जब 32 आगमों को पढ़ता हूं ना तो एक ही एक बात महावीर ने कितनी बार गौतम को कही. एक यहाँ पे कही, वहां पे सुगणंग सूत्र में कही, आचार्य सूत्र में कही, भगवती सूत्र में. मुझे लगता था क्या एक बार कह देने से फिर लगा कि नहीं, एक बार कहने से अशुद्धि शुद्ध नहीं होती, इसलिए महावीर ने बार बार कहा. इसीलिए महावीर ने बार बार कहा और इसलिए मैं भी आपकी बार बार प्रेरणा कर रहा हूं. अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति. वज्रलेप उससे कहा जाता है कि चाहे कितनी मेहनत करो तो निकालना कठिन हो जाए ना, उससे वज्रलेप कहा जाता है, उससे वज्रलेप कहा जाता है. દેવાનું પ્રિય, જે કર્મોને કાઢવા બહુ અઘરા હોય એને વજ્રલેપ કર્મો કહેવાય છે. શુભ હો, મંગલ હો, કલ્યાણ હો. મારે ધર્મ માટે પાપ કરવું નથી. મારે બાથરૂમની ડોલમાં ગટરનું પાણી ભરીને નથી નાહવું નથી. મારે ધર્મ ક્ષેત્રમાં અહમ અને મમ કરવું નથી. સંસારમાં થાય કેમ કે સંસાર એનું નામ છે, ઓછું થાય એટલું વધારે સારું છે. પણ કમસે કમ શરૂઆત કે મારે ધર્મ ક્ષેત્રમાં તો આનાથી મુક્ત થવું છે. અને જે શરૂઆત કરે ને તો ધીરે 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 છૂટી જશે. ટ્રાય, પુરુષાર્થ, પ્રયત્ન અને એનાથી પોતાને સમાધિ ખૂબ વધારે રહેશે. અને નહીં તો પોતાને પણ અસમાધિ, પોતાની આસપાસવાળાને પણ અસમાધિ અને ક્યારેક પોતાના ગુરુને પણ અસમાધિ. હેલો, क्या करना चाहिए? આજે બસ આ વીક માટે ચેક કરો, એક બુકમાં લખો. અમારે અહીંયા પણ શું હોય, રોજ બધા સંતો અને મહાસતીજીઓ મારી પાસે સવારમાં આજ્ઞા લેવા માટે આવે કે ગુરુદેવ આજના દિવસની આજ્ઞા આપો ને. મેં પરમ દિવસે આજ્ઞા આપી હતી કે તમારી બે ક્વોલિટીઝ એવી લખો કે જે તમે બે અવગુણ એવા લખો જે તમે ગુરુથી છુપાવતા હો. અને બધાએ પોતપોતાના અવગુણ લખ્યા હતા. પછી ગઈકાલે એવું હતું કે
તમારે તમારા બે ગુણ લખો છે, તમારા ગુરુને બહુ ગમતા હોય તો બધા એ લખ્યા હતા. અમિત, તને લખવા માટે આપીશ તો તું શું કહીશ? તારા ગમતા બે ગુણ તારે લખીને આપવાના છે ગુરુદેવને. તો તારી પાસે શું હશે? તારી પાસે શું હશે કે મારા આ બે ગુણ તો ગુરુદેવને બહુ ગમશે? કાંઈક તો ગમતું કરવું જોઈએ ને. યસ, ટ્રાય કરો કે મારા બે ગુણ એવા હોય. પછી મેં ગઈકાલે આજ્ઞા આપી હતી આજ માટે. આ સવાર મને બધા બતાવવા માટે આવ્યા હતા કે આવતા વર્ષે કેટલામાં વર્ષે મારી દીક્ષા થશે. તો કેટલાએ લખ્યું હતું કે આવતા ભવમાં તો છે, આવતા ભવે કેટલામાં વર્ષે મારી દીક્ષા થશે. આવતા ભવે એવી મેં ગઈકાલે આજ્ઞા આપી હતી. તો સવાર બધા જ મહાસતી મારી પાસે લખીને લઈને આવ્યા હતા. હમણાં હું બધું વાંચતા અચાનક આ ટાઈમ થઈ ગયો એટલે નીચે આવી ગયો. કોઈકે લખ્યું હતું કે હું તો છે ને એકદમ જ ઘોડિયામાં હોઈશ, ત્યારથી જ દીક્ષાના ભાવમાં આવી જઈશ. અને પાછું આ બધા ઇંગ્લિશ મીડિયમના લોકો છે ને, એટલે ગુજરાતી લખતા ના આવડે, એટલે લોકો લખે શું, ઘોડિયાની જગ્યાએ ઘોડિયું લખે લોકો. હેલો, ઘોડિયું કોને કહેવાય? દહીંમાંથી બને ને ઘોડવું કહેવાય. અહીંયા ઘોડિયું કહેવાનું હોય. પણ ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા એટલે ગુજરાતી ના આવડે, આપણે ગુજરાતી મીડિયમ વાળા આપણે ઇંગ્લિશ ના આવડે. અહીંયા અમારે કોન્ટ્રાસ્ટ મેચિંગ ચાલે છે. હસો જરાક મસ્તીથી. કોઈકે લખ્યું હતું કે જેમ કેટલીક કોમમાં પેટે ચાંદલા કરવાનો રિવાજ હોય. એટલે શું કે ગર્ભવતી માતા હોય તો એનું બાળક જો દીકરી જન્મશે તો તારા દીકરા સાથે એના લગ્ન કરાવશો, આની સાથે એવી અમુક કોમમાં રિવાજ હોય. તો સમાધિજી મહારાજે લખ્યું હતું કે હું તો છે ને જ્યારે નાની હોઈશ ને માના ગર્ભમાં હોઈશ ને ત્યારે જ મારી અંદરમાંથી દીક્ષાનું કન્ફર્મ થઈ ગયું હશે. હલો, એટલે આનાથી મારું એટલું કન્ફર્મ થઈ ગયું શું કે બધા પોતાની દીક્ષા લાઈફથી હેપી તો છે, પણ નેક્સ્ટ ભાવમાં પણ દીક્ષા લાઈફ જ માગી રહ્યા છે.